Good Hello morning, guys, good everyone. So as of today, look, Look. we have So, a new project. nag-test mig butang kung sakto ra bang rock. So, sakto ra jud siya. Ha? So, tulo ka layer og upat ka Yes. banyera sa ubos. So, dito 5, so mas taas-taas kay 5 man diri ka banyera. Siya nagbuhat ani guys sa rock. So, mo sideline na ka. Balay ra na sa line guys. So kani ang pag-design, pagsukod ako siya tigbuhat. Alright. 11. Ha? 11. So unsi ya kalap doon. Ah, Sige, centimeter. sige. Edges. Mabutangan na ni tanan nag-rock. So na kay ubay-ubay na space sad. Diba? Okay. Sige panganak, dagang Thank you lang ga. Welcome. Iwalay kabutangan. Kiss.